وسلامة وإسلام وعافية وصحة إن شاء الله وأمان من الأذيات والبليات والأمراض والأسباب والفيروسات. يدخل علينا وعليكم هذا العام إن شاء الله بأمن من هذه المصائب والأشرار، ويجعلنا وإياكم في هذا العام من الذين يحيون سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والثبات والاستقامة على ذلك إلى أن نلقى الله ونجتمع به صلى الله عليه وآله وسلم في دار السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Al-Habib Abdullah bin Abdul Rahman Al-Muhtar, yang mana beliau berasal dari Kota Tarim Hadramaut. Beliau memulai ceramahnya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita dengan tahun baru. Mudah-mudahan dengan datangnya tahun baru Islam ini, maka datang pula kepada kita segala kebaikan, keberkahan, dan mudah-mudahan di tahun baru ini keimanan dan keislaman kita meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa lebih menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan istiqomah. Yang mana jikalau kita bisa menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan istiqomah, maka segala bala, segala musibah, segala virus akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. والمؤمن حريص على أن يكون يومه أفضل من أمسه، وشهره الآتي أفضل من شهره الماضي، وسنته الآتية أفضل من عامه الماضي، ويعزم في كل عام أن ينتقل من حالة سيئة إلى حسنة ومن حسنة إلى حسنة. Di antara tanda orang beriman itu yaitu dia berusaha dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun memperbaiki amalannya. Kalau semakin hari, semakin bulan dan di tahun baru dan hari-hari berikutnya berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, itulah mukmin yang sejati. وقد ورد في الأثر أن من كان يومه مثل أمسه فهو مرضون، أي مخدوع مغشوش، ومن كان يومه شر من أمسه فهو هالك والعياذ بالله. Barang siapa hari ini sama lawan hari semalam, maka kata hadis orang itu adalah orang yang tertipu. Kenapa jadi tertipu? Seharusnya ketika semakin hari artinya kita semakin mendekati ke alam kubur. Tetapi kenapa jadi amal sama saja? Berarti adalah orang yang tertipu dengan waktu. Dan barang siapa hari ini lebih jelek, hari ini lebih buruk daripada hari sebelumnya, maka kata Habib orang itu adalah orang yang celaka. وفي أول العام الهجري نتذكر هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما لقيه من التعب وما لقيه من الأذى في نشر هذا الدين العظيم دين الإسلام. Di tahun baru ini dalam memperingati kedatangan tahun baru Islam, kedatangan tahun baru Hijriah, marilah kita mengenang, marilah kita mengingat-ingat bagaimana Rasulullah SAW berhijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Bagaimana uyuhnya, bagaimana sakitnya Rasulullah di dalam berhijrah dan di dalam menyebarkan agama Islam ini. ومطالعة سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسماعها تقوي الإيمان وتورث الهمة في الطاعة لله سبحانه وتعالى والاقتداء به صلى الله عليه وآله وسلم. Jikalau kita mempelajari, meneliti sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka keimanan kita akan bertambah kuat. Maka semangat kita dalam beramal, dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan meningkat. Di antara caranya itu kita mesti mengetahui bagaimana sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. كان السلف الصالح يعلمون أولادهم سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
كما يعلمونهم السورة من القرآن ليزدادوا محبة وتعلقا بهذا النبي العظيم، وليعلموا كيف انتشر هذا الدين فيزدادوا تمسكا بهذا الدين ومشيا على قدم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Para salafus saleh, para ulama Bahawi, mereka itu mengajarkan kepada anak-anak mereka sejarah kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana mengajarkan kepada mereka Al-Quran, para salafus saleh, para ulama-ulama Bahawi pun mengajarkan sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya generasi yang akan datang itu tahu bagaimana cerita, bagaimana sejarah agama ini sampai berkembang dan sampai kepada kita semua. Agar apa? Ketika kita mengetahui sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana uyuhnya, bagaimana capeknya, bagaimana sakitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan agama ini, maka kita sebagai orang Islam pasti berpingkut benar, pasti sangat berpingkut kepada agama Islam dengan cara menguatkan hubungan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. ويحرص المؤمن على أن يفتتح عامه بخير ويختتمه بعمل صالح مرضي لله، وكذلك شهر يفتتحه بخير بعمل صالح ويفتتحه بخير، كذلك يومه يفتتحه بعمل صالح ويختتمه إذا آوى إلى فراشه بعمل صالح لله سبحانه وتعالى، رجاء أن الله يتجاوز عما بينهما إذا أحسن الافتتاح وأحسن الاختتام بأعمال صالحة مرضية لله سبحانه وتعالى. Kita sebagai orang yang beriman hendaklah menutup dan memulai tahun baru Islam itu dengan baik. Begitu pula mengakhiri bulan atau mengawali bulan hendaklah diawali dan ditutup dengan amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula setiap hari seharusnya kata Habib, ketika bangun guring itu memulai hari. Ketika guring di malam hari itu namanya menutup hari. Hendaklah ketika mengawali, ketika menutup, baik itu hari, baik itu bulan, baik itu tahun, hendaklah ditutup dengan amal yang mendatangkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tujuannya apa? Agar jikalau di antara hari kita mulai bangun guring sampai guring pulang, mulai awal bulan sampai akhir bulan, mulai awal tahun sampai akhir tahun, jikalau di antara keduanya itu kita melakukan kesalahan, jikalau di antara keduanya itu kita melakukan kekhilafan, dosa atau kurang beribadah kepada Allah, mudah-mudahan karena ditutup dan dimulai dengan amal yang diridhoi Allah, mudah-mudahan di antara keduanya kita semua diampuni Allah Subhanahu wa taala jikalau melakukan dosa. نتعلم من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم عندما هاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة ما لقاه من التعب والأذى، مع هذا غلبت عليه الرحمة ولم يدع على من آذاه، فقد أوذي أشد الأذى، مع هذا لم يدع على من آذاه بل سامح وتجاوز وقال اللهم اغفر لقومي اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، من رحمته صلى الله عليه وسلم، ولو دعا عليهم لماتوا أشقياء لكنه صبر حتى دخل منهم الكثير إلى الإسلام وانتقلوا من الخلود في النيران إلى الخلود في جنات النعيم. Di dalam sejarah hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begitupun sebelum beliau berhijrah, beliau dalam menyebarkan agama Islam ini sangat banyak menerima gangguan orang-orang kafir. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hampir dibunuh dan mereka memang sepakat untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi uyuh benar Nabi menyebarkan agama Islam. Sabar benar Nabi menanggung rasa sakit, menanggung gangguan daripada orang-orang kafir dalam menyebarkan agama Islam ini. Tetapi Rasulullah SAW meskipun disakiti, meskipun diganggu, meskipun hendak dibunuh, Rasulullah tetap rahmat,
Rasulullah tetap sayang kepada mereka. Rasulullah selalu mendoakan mereka dengan doa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaum ulun ya Allah, karena mereka kada tahu. Mereka kada tahu pang, wahai Allah, ulun ini bujuran Rasul, ulun ini bujuran utusan pian Tuhannya kada sadar ya Allah. Umat ulun kada tahu ya Allah. Seandainya kata Habib Rasulullah SAW itu mau mendoakan yang kada baik, mendoakan mereka celaka, pasti mereka seketika itu pula celaka. Tapi Nabi kada hakun mendoakan yang kada baik. Maka dengan berkat Nabi SAW bersikap kasih sayang, mendoakan kepada orang yang jahat kepadanya, pada akhirnya orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Ini berkat akhlak mulia Rasulullah SAW dalam menyebarkan agama Islam ini. وهكذا بالرحمة ترتفع البلايا، وبالتراحم ترتفع المصائب والأذايا والفيروسات. إذا حلول ونزول هذه المصائب والأمراض والفيروسات إنما هو بارتفاع الرحمة بين المسلمين بعضهم البعض، عدم التراحم وإضمار كل واحد من حسد أو غش أو ضر أو حقد أو أذى لأخيه المسلم. هنا نزلت البلايا والمصائب. إذ لو تراحموا فيما بينهم لرفعت تلك المصائب. إذ يقول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن. Begitulah kata Habib, jikalau hati kita dipenuhi rahmat, jikalau hati kita dipenuhi kasih sayang, maka yang asalnya jahat akan cinta kepada kita, yang asalnya kada baik akan menjadi baik. Ini kalau punya rahmat di dalam hati, punya kasih sayang terhadap sesama. Tetapi sebaliknya kata Habib, jikalau di dalam hati sudah tidak ada lagi rasa rahmat, di dalam hati bermusuhan, bahirian, pendendaman, kata Habib, di dalam hati jikalau ada dendam, jikalau ada iri dengki, jikalau ada merasa permusuhan antara sesama, itu bukti di dalam hati tidak ada rahmat. Ketika sudah tidak ada rahmat, maka diturunkan Allah Subhanahu wa taala bala, diturunkan Allah taala musibah, diturunkan Allah taala virus-virus yang berbahaya. Oleh karena itu, kalau kita ingin bala diangkat oleh Allah, penyakit diangkat oleh Allah, virus-virus yang berbahaya dihilangkan oleh Allah, tidak lain tidak bukan caranya, marilah kita sesama umat Islam, marilah kita sesama orang yang beriman saling menyayangi. Hilangkan di dalam hati sifat kebencian, hilangkan di dalam hati sifat hasad. Ketika sifat-sifat tercela seperti itu sudah hilang, karena hati dipenuhi dengan rasa rahmat kasih sayang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat segala musibah dan penyakit, dan Allah akan menurunkan rahmat serta keberkahannya sesuai yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang yang bersifat kasih sayang itu mereka akan mendapat rahmat kasih sayang daripada Allah yang bersifat Rahman kasih sayang. وأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالتراحم فيما بينهم البين ليكون سببا لقوتهم وارتفاع البلاء عنهم، فقال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. Rasulullah menyuruh kita untuk saling kasih sayang, menghilangkan sifat kebencian di dalam hati. Tujuannya apa? Agar kita bersatu. Dan mana jikalau kita bersatu, kita pasti menjadi kuat, dan supaya menjadi sebab agar segala bala dan penyakit dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW beliau bersabda, "Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Kasih sayangilah makhluk Allah yang ada di bumi, maka para malaikat akan menyayangi, akan memberikan kasih sayangnya pula kepada kalian. Wa amara Nabi Muhammad SAW al-kabir an yarham as-saghir, wal ghani an yarham al-faqir, wal saghir an yuwaqqir al-kabir. Faqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Laysa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana." Laysa minna أي على طريقة استقامة النبي محمد، أي الطريقة الكاملة للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Rasulullah menyuruh kita sebagai umatnya agar berkasih sayang.
yang Tuhan menyayangi yang anu. Yang sugih beringat lawan orang fakir miskin, jangan sugih sorangan aja, jangan anak nyaman sorangan aja, tapi diperhatikan fakir miskin. Dan yang anu pun kata Habib hendaknya menghormati orang yang lebih tua daripadanya. Rasulullah SAW beliau bersabda, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih anum, yang lebih muda daripadanya, dan bukan termasuk kami, kata Rasulullah SAW, yang muda tetapi tidak menghormati orang yang lebih tua. Maksudnya bukan keluar daripada agama Islam, tapi maksudnya apa? Itu bukan akhlak kami, kata Rasulullah. Itu bukan jalan kami yang kami ajarkan, bukan. Yang kami ajarkan adalah jalan yang anum, menghormati yang Tuhan menyayangi kepada yang muda. وصل النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة 12 ربيع الأول، وخرج في استقباله المهاجرون والأنصار إلى خارج المدينة المنورة فرحا، فكان أعظم يوم وأعظم عيد ذلك اليوم الذي دخل فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، فتنورت بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وصارت حرمتها عظيمة تعظيما للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Rasulullah berhijrah dari kota Mekah menuju Madinah itu sampainya di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Pada tanggal 12 Rabiul Awal Rasulullah sampai ke kota Madinah dalam melaksanakan dalam berjalan ketika hijrah. Ketika Rasulullah sampai di kota Madinah, maka orang-orang Madinah serentak, baik kaum Ansar, baik kaum Muhajirin, mereka dengan senang gembira menyambut kedatangan Rasulullah SAW, sehingga mereka menganggap hari kedatangan Rasulullah di kota Madinah itu seperti hari raya. Kenapa? Karena kota Madinah dengan kedatangan Rasulullah SAW, kota Madinah itu menjadi kota yang sangat mulia, menjadi kota yang sangat diberkahi, dan menjadi kota yang sangat bercahaya. Itu tidak lain, tidak bukan, kemuliaan Madinah tersebut disebabkan datangnya Rasulullah SAW. وخرجوا إلى خارج المدينة يستقبلون النبي محمد رجالا ونساء كبارا وصغارا وهم ينشدون النشيد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Ketika Rasulullah datang ke kota Madinah itu barataan menyambut, yang halus, yang gana, yang tuha, yang anum, lakian, binian, kakanakan, seluruhnya menyambut kedatangan Rasulullah SAW dengan senang gembira, dan mereka melantunkan qasidah syair yang berbunyi tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'i. النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذا الشهر رأى اليهود يصومون يوم عاشوراء وهو يوم العاشر من المحرم، فسألهم عن صيامه قالوا هو يوم نجى الله فيه نبيه وكلمه موسى وأهلك عدوه فرعون وقومه، فنحن نصوم شكرا لله على ما أنعم به على حبيبه ومصطفاه موسى كلمه سبحانه وتعالى. فقال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنا أحق بأخي موسى منكم فصامه وأمر بصيامه. Rasulullah SAW dulu itu ketika bertepatan di hari Asyura. Hari Asyura adalah tanggal 10 Muharram. Hari apa? Hari Sabtu insyaallah. Nah, ketika di hari Asyura dulu, ketika Rasulullah SAW berada di kota Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa di hari Asyura. Maka Rasulullah bertanya kepada mereka, orang-orang Yahudi, kenapa kalian berpuasa di hari ini, di tanggal 10 Muharram? Maka orang-orang Yahudi menjawab, kami berpuasa di hari ini, di hari Asyura ini, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari ini menyelamatkan Nabi Musa daripada kejaran Fir'aun, dan Fir'aun dimusnahkan, dibinasakan Allah di hari Asyura. Maka kami bersyukur
diselamatkan Allah, Fir'aun musuh Nabi Musa dimusnahkan Allah. Maka kami syukur, kata orang Yahudi. Mendengar jawaban ini, Rasulullah SAW beliau berkata, kami sebagai umat Islam lebih pantas, lebih berhak bersyukur kepada Allah daripada kalian dengan diselamatkannya Nabi Musa daripada kejaran, daripada kejahatan Fir'aun. Maka Rasulullah SAW beliau pun berpuasa di hari Asyura dan menyuruh kita sebagai umatnya untuk berpuasa pula di hari Asyura. Mudah-mudahan kawal puasa berkah. Kata sallallahu alaihi wasallam, "Wala in baqitu ila qabil la asumanna at-tasi'." فأمر بصيام يوم عاشوراء وصيام يوم التاسع وهو اليوم التاسع أي مع العاشر. فسن لنا صيام هذا اليوم الذي ندبه لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: صيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب السنة الماضية. Dan Rasulullah melanjutkan hadis beliau, seandainya kata Rasulullah tahun depan aku masih hidup, maka aku akan berpuasa pula 1 hari sebelum hari Asyura, yaitu hari Tasu'a. Maka disunahkan untuk kita sebagai umat Islam, sebagai umat Rasulullah untuk berpuasa di hari tanggal 9 Muharram dan 10 Muharram yang kita sebut dengan hari Tasu'a dan hari Asyura. Dan di antara fadilah berpuasa hari Asyura yaitu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa 1 tahun yang lalu. Nah, jadi amunnya hendak dosa kita 1 tahun yang lalu diampuni Allah, maka tanggal 10 Muharram hendaklah kita berpuasa dan dianjurkan pula 1 hari sebelumnya berpuasa. وسنة في يوم عاشوراء التوسعة على العيال، فقد نجب لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قوله: من وسع على عياله في يوم عاشوراء مضى عامه كله في سعة. Dan dianjurkan di hari Asyura, kata Habib, lebih menyamani kepada keluarga, lebih menyamani kepada keluarga. Nah, maka ini ibu-ibu misalnya kan ada anaknya, memberi duit misalnya sama sekolah dibanyaki, ya kan? Cuma kalau abahnya dulu kan banyaki, abahnya minta. Nah ini apa? Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menyamani, lebih memberi kepada keluarganya di hari Asyura, maka sepanjang tahun itu Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya, akan memudahkan rezekinya, dan Allah akan menyamanakan hidupnya dalam setahun itu. Amin. قال سيدنا سفيان بن عيينة: منذ 50 سنة وأنا أوسع على عيالي في يوم عاشوراء، فلم أرى في تلك 50 سنة إلا سعة ولم أرى حاجة ولا ضاقة ولا فقرا. Berkata Al-Imam Sufyan bin Uyainah, setelah aku mengetahui hadis ini, hadis apa? Barang siapa lebih menyamani kepada keluarganya di hari Asyura, maka Allah akan mudahkan, luaskan rezekinya, dan Allah nyamani juga. Maka ujar Sufyan bin Uyainah, 50 tahun ku amalkan hadis ini, maka 50 tahun itu terbukti. Terbukti bagaimana? Terbukti 50 tahun aku kada pernah sakit hidup tuh kada pernah sakit, rezeki itu nyaman terus. Berapa lama beliau mengamalkan? Selama 50 tahun. ويسن الاغتسال في يوم عاشوراء فإن ماء زمزم يختلط بمياه الدنيا في يوم عاشوراء. Disunatkan mandi, ujar Habib, di hari Asyura. Kenapa? Karena air Zam-Zam itu bercampur dengan seluruh air yang ada di muka bumi ini. Di antaranya banyak sungai Kuil ini kan itu nyambung, tergabung dengan air Zam-Zam. Nah, jadi dianjurkan mandi. ويسن كذلك زيارة عالم، ويسن عيادة المريض في يوم عاشوراء، ويسن المسح على رأس اليتيم والإكثار من الصدقة في يوم عاشوراء. Dan disunatkan pula ketika hari Asyura, kata Habib, menelangi orang alim, orang garing dielangi juga, kata Habib. Dan disunatkan di hari Asyura untuk memusuk kepala anak yatim. Memusuk ini maksudnya apa? Sayang kepada
anak yatim dan memperbanyak sedekah. Ya tadi kan bukan sekedar dikusut aja kepalanya, tapi diberi sedekah. فإن الصدقة يتضاعف أجرها بفضل الزمان والمكان. Karena sedekah itu di hari Asyura pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang ada tempat, ada waktu yang mana jika kita beramal soleh di antaranya bersedekah, jika kita lakukan di waktu tersebut, di tempat tersebut, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Nah, di antara waktu yang mana jika kita bersedekah, pahalanya lebih gana daripada hari yang lainnya, itu bersedekah di hari Asyura. وقد جرت العادة في هذه البلد المباركة إندونيسيا أنهم في يوم عاشوراء يزيدون إكراما لليتيم فيزيده الله إكراما ببركة إكرام اليتيم. Dan ujar Habib, di negeri kita Indonesia ini ada adat yang sangat baik, ada adat yang sangat bagus, yang mana itu menyebabkan negeri kita Indonesia ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Biasanya kita kan di hari Asyura kita kumpulkan anak-anak yatim, kemudian mereka diberi sedekah. Memang kata Habib, menyantuni anak yatim itu ya bukan hari Asyura aja, tapi di hari Asyura lebih ditekankan, lebih dianjurkan. Nah ini kata Habib, di antara adat yang baik yang ada di negeri kita Indonesia yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. وقد قال صلى الله عليه وسلم أن من مسح على رأس اليتيم في يوم عاشوراء فكأنما مسح على أيتام أهل الدنيا كلهم وأعطاها الله بكل شعرة مستها يده حسنة. Rasulullah SAW beliau menjelaskan, orang yang memusuk kepala anak yatim di hari Asyura itu seolah-olah memusuk menyayangi anak yatim sedunia. Dan sebanyak mana kita memusuk rambut kepala anak yatim tadi, maka setiap helai tangan kita memusuk kepala anak yatim tadi, setiap helai rambutnya, maka diberikan Allah Subhanahu wa taala satu kebaikan. وذلك مما ينبغي في يوم عاشوراء أن تأتي ب1000 مرة من سورة الإخلاص وقد ورد في ذلك فضل عظيم. Dan di antara amalan di hari Asyura itu membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, sampai tutup sebanyak 1000 kali. Sebanyak 1000 kali kata Habib, karena banyak fadilahnya, dan fadilahnya itu luar biasa. ويصلي فيما بين الظهر والعصر 4 ركعات يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة 50 مرة من سورة الإخلاص. Dan antara zuhur dan asar, sembahyang 4 rakaat. Setelah habis Fatihah, setiap rakaatnya membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 50 kali di hari Asyura. يمكن أن تنويها صلاة قضاء الحاجة، يمكن أن تنويها صلاة التوبة، يمكن أن تنويها نفل مطلق لله تعالى. Ya Habib, ya niatnya terserah, ada niat sembahyang hajat kah, ada niat taubat boleh juga, atau sembahyang mutlak saja. Cuma tadi apa? Habis Fatihah baca Qul huwallahu ahad sampai tutup 50 kali setiap rakaatnya. Ini banyak amalan yang mana yang kawat, gawi. كذلك مما يسن ليلة عاشوراء أحيانها بتلاوة القرآن وذكر الرحمن والصلاة على حبيب الرحمن والتذلل والتخضع لله الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى، فإنها ليلة يستجاب فيها الدعاء وفي يومها. Dan kata Habib, di malam Asyura itu banyaki membaca Al-Quran, banyaki berzikir, banyaki membaca salawat kepada Rasulullah SAW, dan banyaki pula merendahkan diri kita dengan bujur-bujur berdoa kepada Allah. Jadi kita bersemangat berdoa kepada Allah dan khusyuk berdoanya. Kenapa? Karena di malam Asyura itu segala doa-doa kita diterima dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Karena هناك في مصر رجلا من الأخيار الطيبين الأثرياء في ليلة عاشوراء يجمع أصحابه وأقاربه ويصنع لهم الطعام فيبيتون طول الليل يحيون ليلة عاشوراء بالذكر لله سبحانه وتعالى
والتلاوة القرآن والصلاة على حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم، ويختمون ذلك كله بالدعاء في آخر الليل لله سبحانه وتعالى في ساعة الإجابة. Ada cerita kata Habib, ada seorang laki-laki, orangnya ini baik, termasuk orang soleh, termasuk orang baik. Di malam Asyura dia menghidupkan, mengisi malam tersebut dengan zikir, mengisi malam tersebut dengan membaca Al-Quran dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini semestinya kita lakukan pula. Nah, kata Habib, laki-laki ini selain daripada orang baik, dia pun adalah orang yang sangat kaya. Orangnya sugih, maka dikumpulkannya kakawanannya, sahabat-sahabatnya dikumpulkannya di rumahnya, dan keluarganya pun dikumpulkannya di rumah dengan tujuan berkumpul sama-sama zikir kepada Allah, berkumpul sama-sama menghatamkan Al-Quran, sehingga di akhir malam sebelum subuh mereka sudah khatam membaca Al-Quran dan mereka pun membaca doa khatam Al-Quran. وكان لجاره بنت أصابها الفرق فأقعدها فلم تستطع الحركة، فباتت تلك البنت طول الليل تنظر لأولئك الذين باتوا يدعون الله ويتلون القرآن لله سبحانه وتعالى، وتمنت أن تكون من أولئك القوم الذين باتوا لله سجدا وقياما وقراءة ودعاء لله سبحانه وتعالى، فرفعت يديها إلى السماء تنادي مولاها وتقول اللهم بحق هذه الليلة ليلة عاشوراء وبحق هؤلاء الذين باتوا لك طول الليل يعبدونك إلا ما شفيتني، فما استتمت دعاها حتى تحركت وذهب ما بها، فصارت تقوم وتقعد وتمشي كأن لم يكن بها أذى. Dan di samping rumahnya, di samping rumah laki-laki yang mengadakan zikir membaca Al-Quran bersama tersebut, ada tetangganya seorang perempuan, yang mana seorang perempuan ini dia lumpuh, berduduk pada kawah, apalagi berdiri berjalan pada kawah. Dia mengalami kelumpuhan, maka dia berkata di dalam hati, ya Allah, jakanya nih ulun sehat, ulun hendak diumat bergabung, hendak juga beribadah bersama mereka, hendak juga umat membaca Al-Quran dan berdoa kepada-Mu ya Allah. Maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah, berkat malam mulia ini, berkat malam Asyura yang mulia ini, wahai Allah, dan berkat tetangga ulun yang beribadah dan membaca Al-Quran di malam ini, ya Allah, sembuhkanlah penyakit ulun. Belum tuntung lagi berdoa maka itu, belum tuntung lagi berdoa, maka dia langsung bisa berduduk, berdiri dan berjalan, seolah-olah sedikit pun dia tidak pernah mengalami kelumpuhan. لما جاء أبوها في الصباح ليرى أحوالها فإذا بابنته قائمة تمشي على قدميها، فتفاجأ الأب، ما الذي حصل لك يا بني؟ البارحة كنت لا تستطيعين القيام واليوم تمشين بصحة وعافية. قالت نعم يا أبي، البارحة رأيت جارنا ومن معه باتوا في عبادة الله، فسألت الله بحق هذه الليلة وبحق أولئك الذين باتوا لك في عبادة ابتغاء مرضاتك أن تشفيني، فما استلزمت دعائي إلا وذهب ما به من ألم. هذه بنت أحسنت الظن في يوم عاشوراء، فأعطاها الله سبحانه وتعالى ما سألت وما طلبت، وتمت لها العافية. فعلى الإنسان أن يتحرك خصوصا في ساعة الإجابة وقت السحر بالدعاء لنفسه ولإخوانه وأقاربه ولجميع المسلمين. Di pagi harinya, ayah perempuan tersebut, ayah wanita tersebut datang mengelangi anaknya, hendak tahu nih kayak apa dalam keadaan anak yang lumpuh. Maka ketika datang, ketika beelang ke rumah anak perempuan tersebut, abahnya terkejut. Terkejut kenapa? Karena anak yang sebelumnya lumpuh ternyata sudah bisa berjalan, sudah kau berdiri, sudah kau berjalan dengan baik. Maka terkejut abahnya. Ini kata abahnya, apa yang terjadi? Apa yang menyebabkanmu sampai kamu sembuh? Kata
anaknya, yaitu wanita tersebut, mulai malam tadi sudah ulun disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Berkat tetangga ulun, di antaranya berkat tetangga ulun melihat mereka, ulun mendengar mereka beribadah kepada Allah, membaca Al-Quran sepanjang malam, maka ulun pun ikut berdoa di malam itu. Ulun minta kepada Allah agar penyakit ulun dihilangkan. Maka wahai ayahku, belum tuntung ulun berdoa, maka kelumpuhan ulun sudah dihilangkan Allah Subhanahu wa taala. Ini apa penyebabnya? Di antara penyebabnya itu dia bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa di malam yang mulia. Bersangka baik bagaimana? Jadinya aku berdoa di malam mulia ini, doaku dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini menjadi contoh untuk kita pada Al Habib. Jangan sampai di malam Asyura kita kada beribadah. Jangan sampai di malam Asyura kita kada berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil kesempatan di malam Asyura ini bujur-bujur meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. وقد ابتلى الله سبحانه وتعالى سيدنا أيوب بالمرض، فقال سيدنا أيوب ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فلما استجاب الله دعاه وأراد شفاءه قال له اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، اشرب من هذا الماء البارد واغتسل منه تحصل لك العافية، ففعل ذلك فشفاه الله بالعافية وكأن لم يكن به أذى أو ألم، وذلك كان في يوم عاشوراء. Nabi Ayub alaihissalam beliau ditimpa suatu penyakit. Maka di malam Asyura beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi massani yadur wa anta arhamur rahim. Ya Allah, telah menimpa kepada ulun suatu bahaya, suatu penyakit. Maka Engkaulah wahai Allah yang Maha Pengasih daripada segala yang pengasih. Engkaulah wahai Allah yang Maha Penyayang daripada segala yang penyayang. Maka turun ayat yang mana ayat itu menyuruh Nabi Ayub untuk meminum dan mandi dari air. Maka ketika Nabi Ayub sudah minum daripada air dan mandi, maka penyakitnya langsung dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi di malam Asyura. الله يوفقنا ويوفقنا لطاعة الله سبحانه وتعالى وأداء الواجبات والحرص على المندوبات في هذه الأيام الفاضلات وفي سائر الأيام والليالي يا رب العالمين. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan segala yang diwajibkan Allah dan kita bisa menambah dengan ibadah-ibadah yang disunahkan Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan di hari-hari mulia ini kita bisa memperbanyak amal soleh kita, dan mudah-mudahan kedepannya pun hari apapun, sepanjang hari, sepanjang tahun, mudah-mudahan amal kita baik semuanya. Amin. ويبدل أحوالنا وحالتنا إلى أحسن حال ويوفقنا لاكتساب حسنات جديدات ويغفر لنا ما مضى من سيئات الماضيات. Mudah-mudahan kita dari hari ke hari semakin tambah baik, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita dahulu, kesalahan-kesalahan kita yang lalu, mudah-mudahan semuanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin. ويكون البركة إن شاء الله في الأموال والأولاد والبنات والأخوات والصاحبات، ويجعل جميع حاجاتنا وحاجاتكن مرضيات بجاه النبي محمد سيد البريات. Dan Habib, mudah-mudahan pian barataan kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Anak kita, kuitan kita, orang tua kita, pasangan hidup kita, kata Habib, harta kita mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم يا من وفقه الخير الخير وعان عليه وفقنا الخير وعنا عليه. اللهم انا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاة نعمتك. اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. يا مالك الدنيا والاخره، اللهم اشف الامه عن الامه، اللهم اشف الامه والكربه، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم انا نسالك الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، واذا اردت لعبادك فتنه فاقبضنا اليك غير مفتونين يا رب العالمين. اللهم انحنا كل خلق ذميم وتحلي بكل خلق حميد كريم، واجعل في هذا العام ان شاء الله عام خير وبركه وفرح
وسرور وحبور نور علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية يا غفور يا شكور بجاه نبيك محمد بدر البدور وأعطنا ما سألنا وما طلبنا من خيرات دينية ودنيوية فاسلي منها ومعنا وابعد عنا كل أذية وكل بلية وكل شكية وكل القصد والمنية والأمنية واجعل جميع حاجاتنا وحاجاتنا مقضية يا رب العالمين. نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب وجوادا على الصراط ونصيبا من الجنة. نبينا اللهم أن نظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم يا حياة طيبة وجبنا عن يدينا في ديننا ودنيانا وانصرنا على عدوك وعدونا وتولنا بولاك واحمنا بحماك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Fauzan TV, inspirasi channel Islami.